उसके बाद पीरलाल जी को राजेंद्र जी महाराज आशीर्वाद स्वरूप उनको मेंटो बैच उत्तरीय दिए हैं। अब मैं इनके बाद हमारे साथ बहुत ये पर ताली बजाते रहे। अब मैं अपना वक्तव्य करम। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। नमो राम कृष्ण रामचंद्राय नमो राम कृष्ण चंद्राय नमो राम कृष्ण देवाय नमो जोग अवतार नमो सब देव देवाय नमो सब धर्म समन्वय सर्वभाव रक्षाए। मैं आदि शक्ति जगदम्बा का भक्त माँ जगदम्बा के आदेशानुसार अलौकिक गुरु रामकृष्ण देव जी का शिष्य अलौकिक गुरु रामकृष्ण देव जी के आदेशानुसार दक्षिणेश्वर चलेगा, उसमें घुस के देखा जाएगा। इसी उद्देश्य से उन्होंने विधिवत कई पंथों कई धर्मों को दीक्षा लिए थे, जिसमें पहला उनका गुरु था केनाराम भट्टाचार्य जी, जिनका अभी तक हमको छवि नहीं मिल पाया है, जिनका छवि हम अब तक यहाँ उपस्थित नहीं कर पाए हैं। दूसरे थे रामायण पंथी जटाधारी जी, जो आप देख सकते हैं साइड में उनका गुरु का फोटो लगा हुआ है। दूसरे थे तोतापुरी जी, जो वैदिक नाम से वैदिक पंथ से थे लगा हुआ है। और सभी का दीक्षा लेने के बाद उन्होंने जब साधना किए थे तो सभी इष्ट का साधना का मतलब क्या होता है, आध्यात्मिक जीवन में इष्ट का प्राप्ति, सभी का इष्ट का प्राप्ति अपने हृदय में देखे थे। हृदय में देखने के बाद में उन्होंने लास्ट में यही दिए थे, जितना जतो मत ओतो पथ, जितना मत है उतना पथ है। इसी उद्देश्य से उन्होंने आज से 132 साल पहले और লাভ করুন, ঈশ্বরের কৃপা লাভ করুন, ভগবানের কৃপা লাভ করুন। আল্লাহ সকলকে দোয়া করুন। সকলকে প্রণাম জানিয়ে আমার এই ক্ষুদ্র বক্তব্য আদ্দামের চরণে অঞ্জলি রাখলাম। নমস্কার। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। যার প্রতি যে কর্তব্য রয়েছে নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিপালন করবেন। স্বকর্মণা তমর ভির্চ সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, হে মানবগণ, তোমাদের কর্তব্য কর্ম তোমরা যদি নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিপালন করো তাতেই তোমাদের সিদ্ধি লাভ হবে, অন্য কোনো কিছুর প্রয়োজন নাই। বলছেন স্বামীর স্ত্রীর প্রতি যে কর্তব্য, স্ত্রীর স্বামীর প্রতি যে কর্তব্য, পিতামাতার পুত্র কন্যার প্রতি যে কর্তব্য, পুত্র কন্যার পিতামাতার প্রতি যে কর্তব্য, আমাদের প্রতিবেশীর প্রতি যে কর্তব্য, সমাজের প্রতি যে কর্তব্য, দেশের প্রতি যে কর্তব্য, বিশ্বের প্রতি যে কর্তব্য, নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিপালন করতে হবে, তবেই অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। নমস্কার। ধন্যবাদ। এটা জোর করে হাততালি হোক মহারাজের জন্য। মহারাज शिक्षा दफ्तर में बहुत ऊंच पद पर है। उनसे मेरा डानकुनी के पूरे वासी की तरफ से उनका अनुरोध है कि डानकुनी में बंगला स्कूल तो उच्च माध्यमिक तक बहुत है, लेकिन यहाँ हिंदी भाषी का बहुत संख्या हो गया हुआ है, और यहाँ इसीलिए उनसे अनुरोध है कि हिंदू स्कूल उच्च माध्यमिक तक और कॉलेज भी यहाँ पर नहीं है, तो कॉलेज की व्यवस्था करने के कृपा प्रदान करेंगे, यही उनसे अनुरोध करते हुए অনেক কিছু বললেন। তাকে আমরা আমাদের এই আগত ভক্তবৃন্দর পক্ষ থেকে এবং আমাদের ডানকুনির পৌরসভার পক্ষ থেকে সকলের পক্ষ থেকে উনাকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবারে আসবেন বুদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য। উনি অনেকক্ষণ ধরে বসে আছেন, উনাকে আমরা ডাকছি। আচ্ছা, এখন কুশবাজি কিছু বলার জন্য বলছে, বলেনি। आज हम लोगों के पास আদ্দামের কৃপা হয়। আমি আমার এই শরীর দিয়ে এখানে সেই যোজনা চালু করার জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব, এটা আপনাদের সামনে কথা দিয়ে গেলাম। নমস্কার। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको कि धन्यवाद। आखिर उससे गुरु शिष्य परंपरा की जो होती है, उस गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा।
আরে আপনারা এরকম হুটুপাটু করলে তো দিতে অসুবিধা হবে। আপনারা দয়া করে একটু লাইন ধরুন, ঠিক ভাবে দাঁড়ান। नागा भाई जहाँ कहीं पर भी आप कृपा करके मंच के पास आइए। যত ভালোভাবে লাইনে দাঁড়াবেন তত তাড়াতাড়ি হবে কিন্তু। যাদের কাছে কুপন আছে তারাই আসুন না, লাইনে দিন। অতিরিক্ত কেউ আসবেন না, অযথা ভিড় বাড়াবেন না। বাছাবাছি করবেন না, সিরিয়ালি যা উঠছে এই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকুন। গ্রহীতাদের কাছে অনুরোধ, আপনারা বাছাবাছি করবেন না, যেটা সিরিয়ালি উঠছে ওইটা নিয়ে সন্তুষ্ট।